बंधु माने कौन आपणक पाखरे कौनसी रोजगार नाही, चाकरी मिलिबारे अनेक समस्या उपजुची, गृहरे सर्वदा धनर अभाव रहुछि एवं विवाहरे समस्या आसुछि। तेबे बंधु माने ए सबु समस्यार समाधान पाई एवं आपणकर ही लाभ पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधु माने मंगलवार दिन प्रभु श्री रामंकर परम भक्त प्रभु हनुमानंकर पूजा करबा पाई सबुठारु उत्तम दिन बोली माना जायथाए। एही दिन भगवान हनुमानंकर पूजा करबा सहित जदि किछि ज्योतिष उपायर पालन करा जाए तेबे मंगल दोषरु तत्काल ही मुक्ति मिली जायथाए। आपण माने भगवान शनि को क्रूर ग्रह बोली कहि थांती, मात्र आपणक जीवन रे जेते भी समस्या आसी थाए, मांगलिक कार्य रे जेते भी बाधा विघ्न उपजी थाए, से सबु मंगलंकर कारणरु ही होई थाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा मंगलवार दिन केउ उपाय करिबा द्वारा आपणकर भाग्य चमकी उठी थाए एवं आपणकर समस्त समस्या गुड़िक मध्य दूर होई थाए। एवं मंगलवार दिन गोटिए तुलसी पत्र घरर केउ जगारे रखिथिले आपणकर समस्त समस्या मध्य दूर होई थाए। तेबे बंधु माने इहा पूर्वरु जदि आपण माने प्रकृत रे विश्वास एवं श्रद्धार सहित भगवान हनुमान को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे भिडियोटी को लाइक करे चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री हनुमान निश्चय लिखंतु। बंधु माने आमर पंचांग अनुसार सप्ताहर प्रत्येक दिन कोनोसी ना कोनोसी देवा देवी को समर्पित अटे। सेहीपरि मंगलवारटी भगवान हनुमान को समर्पित अटे। एहा सहित एहा मंगल ग्रह को मध्य समर्पित अटे। ज्योतिष शास्त्र रे मंगल ग्रह को उग्र बोली माना जायथाए। हनुमान महाराज को रुद्र बोली माना जायथाए। अर्थात एही दुई जन बहुत क्रोधी स्वभावर होइथांती। एमाने जदि थरे भी रुष्ट होई जाइथांती तो एमानंकु मनाइबा बहुत ही कष्ट होई जाइथाए। मंगल दोष लागिबा कारणरु आपणको गृहरे सर्वदा कଳି झगड़ा एवं दुर्घटना मध्य होइथाए। जो व्यक्ति मानकर कुंडली रे मंगल दुर्बल स्थिति रे थांती सेही व्यक्ति मानंकु रक्त संबंधित बीमारी एवं चर्म संबंधित बीमारी रो सम्मुखीन हेबाकु पड़िथाए। सेथिपाई आपणकर कुंडली रे मंगलंकर स्थिति मजबूत रहिबा निहाती आवश्यक होइथाए। ज्योतिष शास्त्र रे मंगलंकर स्थिति को ठीक करिबा पाई किछि विशेष उपाय विषय उल्लेख करा जायछि एवं एही उपाय गुड़िक जदि आपण विधि पूर्वक करे नियंती तेबे आपणक जीवन रे खुशी भरी जायथाए। प्रभु हनुमानंकर विशेष कृपा आपणको प्राप्त होइथाए। एहा सहित आपणकर भाग्योदय मध्य होइथाए। तेबे बंधु माने आमे प्रथमे जानि नेबा एपरि किछि कार्य विषय जो कार्य गुड़िक आपण माने मंगलवार दिन न करिबा उचित, कारण मंगलवार दिन एही निषेध कार्य गुड़िक करिबा द्वारा आपण प्रभु हनुमान एवं मंगलंकर क्रोधर शिकार होइथांती। बंधु माने जो व्यक्ति उपरे प्रभु हनुमान रुष्ट होइथांती ता उपरे मंगल मध्य रुष्ट होइथांती एवं जो व्यक्ति मंगलंकर दोषर शिकार होइथाए सेही व्यक्तिंक जीवन रे केबे भी किछि भल होई न थाए। सेही व्यक्ति मानकर जीवन रे केबे भी आध्यात्मिक उन्नति होई पारि न थाए। बंधु माने आपण माने मंगलवार दिन जेते पारिबे कम लूणर सेवन करंतु। एही दिन अधिक लूण खाइबा आपणक पई खराब अटे। जो व्यक्ति माने मंगलवार दिन अतिरिक्त लूणर सेवन करिथांती सेमानंकु जीवन रे अनेक बाधा विघ्न एवं समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़िथाए। ऋण भार रे सेमाने ग्रसित होइथांती। बंधु माने मंगलवार दिनटी भगवान हनुमानंकु समर्पित अटे। सेथिपाई आपण एही दिन आमिष द्रव्य भोजन करिबा मध्य निषेध अटे। मंगलवार दिन आमिष भक्षण करिबा द्वारा धीरे धीरे आपणकर स्वास्थ्य क्षीण हेबाकु लागिथाए। एहा व्यतीत आपण मंगलवार दिन ऋण करज देबाठारु किंबा नेबाठारु दूरेई रुहंतु। जदि आपण मंगलवार दिन काहाकु ऋण करज दियंती तेबे से पैसा आपणको मिलिबाटा बहुत कष्ट होइथाए। एमिति कि से पैसा आपणको मिली मध्य न पारे।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଅଯଥାରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ, ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାର ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଅପଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେବେ ବି ଲୁହା ଜାତୀୟ କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଷ୍ଟିଲର ଜିନିଷ, ଧାର ଥିବା ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଛୁରୀ, କଇଁଚି, ପନିକି ଇତ୍ୟାଦି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଲକୁଲ ବି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଦଶାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ସେ ନପୁଂସକ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗହମର ଦାନ କରନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁଡ଼ର ଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦିଆସିଲି କାଠିର ଦାନ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତମ୍ବାର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସୁନାର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଗାଈର ଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ମସୁର ଡାଲିର ଦାନ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିମାରୀ ଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଭୂମି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷରୁ ତତ୍କାଳ ହିଁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଦେବଙ୍କୁ ଭୂମିପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭୂମିର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି, ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ୱତଃ ମଙ୍ଗଳ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହନୁମାନ ଅଟନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପାଳନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଅବଶ୍ୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୁନ୍ଦିର ଲଡ଼ୁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବୁନ୍ଦିର ଲଡ଼ୁ ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଚଣା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବୁନ୍ଦିର ଲଡ଼ୁ କିମ୍ବା ଚଣା ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଚମେଲି ତେଲରେ ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇ ତାହାକୁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲେପ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ 5ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଦୋଷ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଏବଂ ଶନି ଦୋଷ ଲାଗିଯାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଜାତକରେ ଶନି ଦଶା ଲାଗିବା, ଶନି 7.5, ଶନି 2.5
एसबुर प्रभाव में मनीषर जीवन किपरि दहशांत होता है आपण जानी मात्र शनि दशा ठारू आहुरी भी कष्टदायक होता है मंगलंकर क्रूर दृष्टि। तेबे एथिरु बंचिबा पाई आपण प्रत्येक मंगलवार दिन प्रभु हनुमानंकर चरण रे सिंदूर अर्पण करंतु किंबा आपण कोनोसी भी हनुमान मंदिर को जाई सेठारे थिबा पूजारी को चमेली तेल एवं सिंदूर भगवान को अर्पण करबा पाई देई दियंतु। एहा द्वारा आपणक कुंडली रे थिबा शनि दोष एवं मंगल दोष कम हो जाय थाए एवं जदि आपणकर विवाह रे विलंब हेउछि तेबे मध्य आपण जदि एही उपायटी को 5टी मंगलवार दिन पर्यंत पालन करती तेबे आपणकर विवाह रे आसुथिबा समस्त समस्या एवं बाधा विघ्न मध्य दूर हो जाय थाए। एमिति कि एही उपाय करिबा द्वारा जदि आपणक घरे छोट पिला अछंती एवं सेमान पाठ पढ़ारे मन देउनाहंती तेबे एहा द्वारा पाठ पढ़ारे मध्य सेमानकर मन लागि थाए। जदि आपण गोटे तुलसी पत्र रे रक्त चंदन रे राम लेखि भगवान हनुमान को अर्पण करती तेबे एहा द्वारा भगवान हनुमान अत्यंत प्रसन्न होइथांती। गोटे सप्ताह भितर ही आपणकर मंगल दोष एवं शनि दोष कम हो जाय थाए एवं गोटे सप्ताह मध्य ही आपणकर समस्त मनोस्कामना मध्य पूर्ण होइथाए। मंगलवार दिन आपण मांकड़ किंबा लाल रंगर गाय को चना किंबा गुड़ मध्य खुआई पारिबे। एपरि करिबा द्वारा आपणकर कुंडली रे मंगल ग्रह मजबूत होइथांती। तेबे बंधु माने एही उपाय गुड़िक आपण मंगलवार दिन करबा पाई निश्चय रूप से चेष्टा करंतु कारण एही सहज उपाय गुड़िक पालन करी आपण भगवान हनुमान एवं मंगलंकर विशेष कृपा प्राप्ति करि पारिबे। एहा व्यतीत शनि दशारु मध्य मुक्ति पाई पारिबे। तो बंधु माने आपण माने मंगलवार दिन एही उपाय गुड़िक निश्चय पालन करंतु जहा द्वारा आपणक जीवन रे आसुथिबा अनेक समस्या एवं बाधा विघ्नरु आपण मुक्ति पाई पारिबे। तो बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण माननको भलो लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम जय हनुमान निश्चय लिखंतु।